Hi everyone and welcome to Su Iglesia. My name is Nadina. My name is Josue. Thank you for joining us today. We're excited to have you back with us again. We have a great song and sermon prepared. Please keep the church in your prayers as we continue to deliver God's message online. If you have any prayer requests, you can put them in the comment section. Be sure to share this link with your family and friends and help us spread the word of God. Also remember to turn on the English captions before the sermon starts. God bless you. Dios te bendiga. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Oh, your love, oh Lord. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente
Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos has llamado, porque tú nos has escogido, porque tú hablas, Señor, a nuestro corazón cada día. Gracias por tu palabra. Llénanos con tu palabra, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. En el Salmo 40, versículo 7, nos habla de la forma de haber sido escogidos. Psalms 40 verse 7 talks to us about how were we chosen. Dice, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Then I said, behold, I come, in the scroll of the book it is written of me. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart. La Biblia habla de dos libros al final de los tiempos. The Bible talks about two books at the end of time. Pero cuando nosotros estudiamos, los dos libros son el mismo libro. When we study this, the two books are the same book. El libro donde aparece todos los creyentes de todos los tiempos se llama el libro de la vida de Dios. The book that has the names of all the Christians of all time is called the Book of the Law of God. Pero de alguna manera, en el Apocalipsis a la misma vez habla el libro de la vida del Cordero.
And at the same time, Revelation talks about the book of the life of the Lamb. Entonces, en una parte del Apocalipsis habla otra vez el libro de la vida del Cordero. It talks about the law of the life of the Lamb. En la otra parte habla el libro de la vida de Dios. In the other part talks about the life of God. Y en el capítulo 21 solamente dice el libro de la vida. And then in chapter 21, it just talks about the law of life. Entonces, parecería quizá que son 3 libros. So you might count 3 books. Pero realmente el libro de la vida es propiedad de Cristo Jesús. But in reality, the book is the property of Jesus Christ. Antes que Cristo venga, se llamaba sencillamente el libro de los vivientes. Before Jesus came, it was the book of the living. Que el dueño de este libro indudablemente era Dios. The owner of this book is God. Pero Dios hace todo a través de Jesucristo. But God does everything through Jesus Christ. Entonces, cuando Cristo viene, So when Christ comes, pareciera que cambia de dueño el libro. it looks as if the book changes ownership. Pero no es que cambia de dueño, sino que el dueño cambia de nombre. It's not that the owner, it changes owner, but the owner changes his name. Si ve, a veces usted puede, por ejemplo, hay personas a quienes no les gusta su nombre. There are some people that don't like their name. Y pueden ir al registro civil y decir, este era mi antiguo nombre, pero esto quiero que sea mi nuevo nombre. You go to City Hall and you can go and change your name. Entonces, su carro sigue siendo suyo. The car still belongs to that person. Su casa, si tiene una casa, sigue siendo suya. The home they own is still theirs. Si es que está arrendando, usted sigue siendo la persona que vive ahí. If you start renting or you're renting a place, it's still your place. Si es que usted está casado, no significa que porque cambió de nombre deja de estar casado. If you're married, changing your name doesn't mean you're no longer married. Si ve, es la misma persona. It's the same person. Ahora, al verbo de Dios, hoy día le conocemos como Cristo Jesús. We know the Word of God as Jesus. ¿Sí? La imagen visible del Dios invisible The physical image of an invisible God. ahora tiene nombre. Now he has a name, Cristo Jesús. Jesus Christ. No ha cambiado la persona. The person never changed. No ha cambiado la personalidad. His personality hasn't changed. Sencillamente le conocemos como otro nombre. We simply know him now by a new name. Otro caso, por ejemplo, a veces los niños crecen con el nombre que le llama el papá o la mamá. Children, for example, grow up with the name their parents gave them. En el libro de Proverbios, capítulo 30, nosotros vemos que la mamá de Salomón no le llamaba a su hijo por Salomón. In Proverbs, we read that Solomon's mother never called him by his name, Le dice Lemuel. but she calls him Lemuel. Y no recuerdo qué significa, pero su mamá a Salomón le llamaba Lemuel. But Solomon's mother called him a different name. Pero nosotros nunca oímos de el rey Lemuel. But you never talk about the king Lemuel. Sabemos del rey Salomón. But we know King Solomon. Nosotros, por ejemplo, conocemos a Pedro como Pedro. We know Peter as his name, Peter. Su verdadero nombre es Simón. But his real name is Simon. Conocemos a Pablo como Pablo. Su verdadero nombre es Saulo. We know Paul as Paul, but his real name was Saul. Sí ve, pero la persona es la misma. The person is the same. Entonces, el libro de la vida de Dios So es the book of the life of God el libro de la vida del Cordero. is the same as the book of the life of the Lamb. Que el mismo libro cambia de nombre varias veces. So in Revelation, the same book changes name many times. Al principio, el libro de los vivientes. First, the book of the living, Luego, el libro de la vida de Dios. then the book of the life of God.
luego el libro de la vida del Cordero then the book of the life of the Lamb, y luego el libro de la vida. then later the book of life. Ok. No importa cuál sea su nombre, Regardless of what the name is, si usted no está escrito en ese libro, no puede ser salvo. if your name is not in the book, you cannot be saved. Y aquí en el Salmo 40 nos habla de los que están escogidos y escritos en ese libro. The book of Psalms, chapter 40, talks to us about the people whose name is in the book. Aparentemente ese libro lleva no solamente el nombre, The book apparently has more than just someone's name. dice, está mi nombre, pero está escrito acerca de mí. My name is there, it says, but also there are things about me. Está escrito mi vida. My life is there. Está escrito cuando yo vine a Cristo Jesús. When I came to Christ is written there. Está escrito cuando me arrepentí. It is written there of when I repented. Está escrito cuando hallé gracia delante de Dios. The book is written when I found grace before God. ¿Sabe? No están escritas las malas cosas. But the bad things are not in this book. Dios cogió todas esas cosas que nos hacían quedar mal y las tiró a lo profundo del mar. God took all the things that made us look bad and put it to the bottom of the sea. Pero Dios escribió las buenas cosas de nosotros en ese libro. But all the good things we've done, God has written in this book. Dice, en el rollo del libro está escrito acerca de mí. It says in the scroll of the book, it's written about me. Dice que Cristo me perdonó. Jesus Christ forgave me. Dice que Cristo me salvó. It says Jesus Christ saved me. Dice cuándo. It says when. Dice cómo. It says how. Pero también dice, su ley está en mi corazón. But it also says that his law is in my heart. Entonces, para que pueda estar escrito no solamente mi nombre, sino también mis actos tienen que ser en la voluntad de Dios. If I want not only my name but my actions to be in the book, my actions need to be in the will of God. Tu ley está en medio de mi corazón. Your law is in the midst of my heart. No está arribita, afuerita del corazón. It's not on the outside of my heart. No está en una esquina del corazón. It's not in the corners of my heart. Su ley es el centro de mi corazón. But God's law is the center of my heart. Se ve, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, Él tiene que ser el centro. For our names to be written in the book of life, the book of the Lamb, He needs to be our center. En los 70, en un programa que se llamó Evangelismo a Fondo a través de las Américas, There was a program in South America that was from a few years ago. Este Evangelismo a Fondo produjo unos folletos a manera de libritos. This evangelistic program produced pamphlets to give out. Y en esos libritos pequeñitos estaba escrita, ¿dónde está Dios en mi vida? And there was a question on one of these that asked, where is God in my life? Y era a través de dibujitos. It had some cartoons, some drawing. Entonces una persona estaba allí sentada en una silla A person was sitting on a seat, y Dios estaba allá arriba. and God was far above. Y el que estaba sentado en la silla decía, yo mando aquí. And the person that was sitting there, he had a sign that said, I'm in command here. Entonces usted seguía pasando las páginas y mostraba cómo Dios podía entrar en el corazón hasta cuando la persona estaba sentado y había en su corazón, Dios manda aquí.
And you flip the pages, and slowly the seated person changes what's on his shirt or on his sign, and it then says, God is in control here. Toma un proceso It's a process across. de entendimiento, It's a process of understanding. un proceso de conversión, There's a process of conversion, un proceso de cambio de a corazón, process of changing your heart, de cambio de deseos. changing our desires. Y es hasta donde entra la ley en medio del corazón del hombre. And it depends on up to what point the law of God enters our hearts. En Hechos capítulo 22, versículo 14, In the book of Acts 22, verse 14, le están hablando a Pablo, o le está diciendo, está hablando la historia de él, y dice, y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. then he said, the God of our fathers has chosen you that you should know his will and see the just one and hear the voice of his mouth. ¿Sí ve? El propósito de haberle escogido Dios a Pablo es para conocer la voluntad de Dios God chose Paul in order to understand the will of God, y para oír la voz de Dios. to hear the voice of God. Si Dios nos escogió de la misma manera. God chose us in the same way. Nos escogió para conocer su voluntad, He chose us to understand his will, pero no solamente en una forma educativa but not just in an educational way o universitaria, por decir así, or university way, sino en una forma de que entiendo y hago lo que entiendo. but in a way that we understand what is happening and why we are acting. Pongamos un ejemplo, quizá un poco torpe. Let's use an example. Si es que aprendo a manejar un carro, Let's say I learned to drive a car. es para usar el carro y moverme en el carro. I learned to drive a car so I can drive the car and move myself from place to place. Pero si empujo el carro, If I push the car, aunque sepa manejar, no estoy haciendo lo que puedo hacer con el carro. even if I know how to drive, if all I do is push the car, I'm not using my understanding. Imagínense que alguien compra un camioncito, Imagine someone buys a little truck llena el camión de cosas and fills it with things y lo pone a jalar con el camión con caballos o con burros. and then attaches horses or donkeys to pull the car. El carro está ahí, The car is there. sabe manejar, The person knows how to drive, pero no lo está usando con el propósito por qué fue hecho el carro. but he's not using the car for its purpose. ¿Sí ve? Es como que alguien tiene el conocimiento acá abajo, pero no lo pone por obra. Someone having an understanding in their mind, but not putting it to practice. Entonces cuando dice, te ha escogido para conocer su voluntad, también dice, te ha escogido para hacer su voluntad. Verse 14 says, he's chosen you that you should know his will, and also you should do his will. Acordémonos de lo que hablamos cuando Dios andaba con Adán y Eva. Remember our story when we spoke about God walking with Adam in the garden. Ellos veían cara a cara a Dios. Can you imagine? Adam and Eve both saw God with their eyes. Nosotros perdimos eso por el pecado. We lost that ability when we sinned. Pero en Hechos 22:14 dice, para que podamos ver a Dios. But verse 14 says that so that we can see God. Le llama aquí en uno de los nombres de Dios, el justo. And here we see the name of God, the just one. Y para que le oigas a Dios. And it says that we should hear his voice. Me gustaría invertir este versículo. I'd love to flip this verse around. Dice, conozcas su voluntad, le veas y le oigas. It says, understand his will, to see him and to hear him. Ya quisiera cambiarle completamente al revés. Let's put it upside down. Para que oigas su palabra, So that I can hear his word, para que puedas verle so that I could see him, y para que puedas hacer su voluntad. and so that I can do his will.
Porque la fe viene por el oír, Faith comes from hearing. el oír por la palabra de Dios. Hearing comes from the word of God. Cuando su palabra entra en mi vida, When God's word comes into my life, yo puedo ver por la fe a Dios then I can see God through faith. y le veré cara a cara, And we will see him face to face. y por su palabra puedo hacer su voluntad. And by that same word, I can do his will. Ok, dice en Salmo 40, dice, en el rollo del libro está escrito de mí. In Psalm 40 verse 7 says, in the scroll it is written about me. ¿Cuándo Dios escribió esto? When did God write this? Efesios capítulo 1, versículo 5. If we look at Ephesians chapter 1 verse 5, Dice, en amor, habiendo escrito de nosotros, por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad. verse 5 says, in love having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. La palabra que utiliza es predestinado. The word used is predestined. Predestinado significa que la historia de la persona ya estaba escrita. Meaning the story of your life has already been written. Todavía no nacíamos y Dios dijo, conozco tu corazón, eres salvo. We were not even born yet, and God decided that we were saved. No por escoger al azar, Not chosen randomly either, sino que Dios conoció que íbamos a venir a Cristo Jesús y nos dio la oportunidad. God knew that we would come to him, and so he gave us the opportunity in life. Pero no podemos ser soberbios en esto, We can't be prideful in this. porque podemos perder la salvación según Apocalipsis. Imagine losing salvation through your pride. En Efesios 1:5 dice, según el puro afecto de su voluntad. The end of verse 5 says, according to the good pleasure of his will. Él tomó su decisión He just made a choice. y Él puede tomar sus decisiones. He can make any choice. Nadie está en Cristo Jesús por derecho. No one has the right to be saved. No somos hijos de Dios por derecho. We are not children of God by right. Somos hijos de Dios por misericordia. We are children of God through mercy. Gracias, Señor. ¿Y cuál es el propósito? En versículo 6 de Efesios dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verse 6 says, to the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved. ¿Sabe qué hermoso es alabar a Dios? Do you know how beautiful it is to be able to worship God? En el día, In the day, en la noche, in the night, en la mañana, in the morning, al caminar, as we walk, durante nuestra vida. throughout our life. Nos escogió para alabanza de su gloria. God chose us to worship him. ¿Cuándo alabamos a Dios? And when do we worship him? No nos escogió para venir el domingo a una iglesia. He didn't choose us to bring us to church on a Sunday. Nos escogió para que le alabemos día y noche. He chose us that we could worship him all day and all night. Para que encontremos el placer de alabar a Dios. That we should find the pleasure of worshiping God. El propósito está aquí. So the purpose is here Para alabanza de la gloria de su gracia. for the praise of the glory of his grace. En el versículo 11, Efesios 1:11, If we go to verse 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito de él. verse 11 says, in him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. ¿Sí ve? Tuvimos herencia, We had an inheritance. fuimos predestinados, We were predestined.
dentro de su propósito. within His purposes. No podemos ser predestinados fuera de su propósito. We are not predestined outside of His design. Para poder ser predestinados tenemos que entrar o estar en su propósito, To be predestined to salvation, we need to be within His will, sin derechos, without rights, sino con humildad. but with humility. Ahora, en San Juan, capítulo 1, versículo 12, In the book of John, chapter 1, verse 12, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad para ser hechos hijos de Dios. verse 12 says, Amen. As many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Por la gracia de Dios, tenemos esta autoridad de ser llamados hijos de Dios. By the grace of God, we've received authority to be called children of God. ¿Por qué la Biblia utiliza la palabra potestad o autoridad? Why does the Bible use the word power or authority? Porque potestad o autoridad es algo escrito. The word power or right belongs to something that is written down. Si ve, cuando usted se casa, hay un documento que dice, el uno le pertenece al uno y el otro le pertenece al otro. When you're married, you sign a document that says you belong to her and she belongs to you. Cuando usted tiene un hijo o una hija, hay un papel que dice que usted es el papá o la mamá. When you have a child, there's a document that says you are the father or the mother of that child. Y legalmente nadie puede venirle a quitar porque el papel dice que es su hijo o su hija. And legally speaking, no one can take your child away because the document gives you the right. Si ve, eso es la autoridad en el papel. That is the right given through the document. Igual, si tiene una casa o un carro, hay un papel que dice, yo tengo autoridad sobre esta propiedad. If you own a house, you have a deed, a title that gives you the ownership of that property. Entonces, es por eso que les dio la autoridad o el poder para ser llamados hijos de Dios. And God gives us the right and authority to be called children of God. Porque el momento en que venimos a Cristo, nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. When we come to Christ, our names are written down in that document, the book of life. ¡Qué glorioso! Amazing. Amen. Entonces, es por eso que ahora tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. So now we have the right to be authority to be Amen. called children of God. Y usted puede decir, mi nombre está escrito ahí. And you can say, my name is written in that book. Piense qué grande es eso. Do we understand how amazing that is? Mi nombre está escrito en el libro de Dios. My name is written down in the book of life. Pero cuando no venimos a Cristo Jesús But when we refuse to come to Jesus Christ, y nuestro nombre no está escrito, and your name isn't written down anywhere, no tenemos derecho para ser llamados hijos de Dios. we lose the right to be called children of God. Si ve, hay un proceso. You see that it's a process. Pero Dios quiere que seamos hijos de Dios. God wants us to become children of God. Apocalipsis 3:20 Revelation chapter 3, verse 20. dice el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. It says, God says, Jesus says, I am at the door and I'm calling. Y si alguno me abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. And if anyone opens the door, I will come in and have dinner with them and be with them. Y podemos ser llamados hijos de Dios And we can be called children of God, y podemos ser llamados amigos de Dios. and we can be called friends of God. Y podemos estar en paz con Dios. And we can be at peace with God. Es algo glorioso. And that's amazing. Vamos a orar. Let's pray. Padre Santo, gracias por tus benditas misericordias. Father God, thank you for your many blessings. No merecíamos, We didn't deserve it, pero tú nos llamaste. but you called us, Lord.
Nos escogiste. You've chosen us. Escribiste nuestro nombre en tu libro. You wrote our names down in your book. Escribiste acerca de nosotros en tu libro. You wrote about us in your book. Y como tu palabra nos enseña, borraste nuestras rebeliones. And as your book teaches, Lord, you erased our rebellious nature. Gracias. Thank you. Te damos la gloria y la honra We give you the glory and the honor por tus benditas misericordias. for your many blessings. Amén. Amen. Aleluya. Gloria a Dios.